الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام خضوعا وقيادا والإيمان تصديقا وإذعانا وجعل الإسلام إخلاصا له في العبادة وسعيا في مصلحة الأفراد والجماعة. الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا مبينا وكان آخر ما أنزل من آياته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعبأ بكلمة لا صلة لها بالقلوب ولا بأعمال تخالف ما في الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين أركان الإسلام أنها شهادة وصلاة وصيام وزكاة وحج البيت لمن استطاعه كما بين أصول الإيمان وأن من شعابه الحياء وأن كلمة التوحيد أعلاها وإماتة الأذى عن الطريق الأدناها فصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الذي شرح الله صدرهم للإسلام وحبب إليهم الإيمان جزاهم الله أحسن الجزاء بما عملوا لإعلاء هذا الشأن. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الإسلام أمارات تدل عليه وللإيمان علامات ترشد إليه وليس كل من زعم الإسلام مسلما ولا كل من ادعى للإيمان صادقا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman di atas dunia ini, yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman dari dunia ini hanyalah satu saja, yaitu bagaimana hidup beberapa hari di atas dunia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan iman dan Islam, kemudian meninggalkan seluruh dunia ini, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, para rasul, bersama para wali-wali Allah. Hanya itulah yang dipikirkan, yang diharapkan, yang dirisaukan oleh orang-orang yang beriman di dunia ini. Hanya satu saja yang dipikirkan, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan hidup di atas dunia ini, pasti dia akan kecewa, karena memang sudah takdir Allah dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Siapa saja tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini. Cuman kita senantiasa ditipu oleh syaitan laknatullah alaih, seolah-olah kita akan berlama-lama hidup di atas dunia ini. Kalau datang berita kematian teman-teman kita, maka seolah-olah yang mati itu mereka saja. Adapun kita tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kita melihat kuburan setiap hari, seolah-olah yang akan dikubur itu mereka saja. Kita tidak akan dikubur selama-lamanya.
Kalau kita mendapatkan berita-berita akhirat, seolah-olah yang ke negeri akhirat itu orang-orang lain saja, kita tidak akan ke akhirat selama-lamanya. Itulah tipuan-tipuan, was-was syaitan yang senantiasa mengiang-ngiang di hati kita dan di telinga kita. Akibatnya kita hidup seperti orang yang kebingungan, tidak tahu tujuan, tidak tahu arah, dibikin permainan oleh syaitan laknatullah alaih dan hawa nafsu kita, sehingga kita mati dalam keadaan miskin, tidak punya amal apa-apa. Kalaupun kita punya amal, tetapi tidak pernah bersungguh-sungguh dalam amal. Amal hanya sekedar sepantasnya saja. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membuat suasana-suasana di tempat kita, di rumah kita, di masjid kita, di kampung kita, dan di seluruh umat, suasana kesungguhan di dalam mencari ridho Allah, kesungguhan di dalam membangun negeri akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Siapakah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar itu? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Kita bukan hanya punya kewajiban untuk mengamalkan agama, untuk mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah, akan tetapi kita punya kewajiban senantiasa berkumpul dengan orang-orang shadiqin, dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah, bersungguh-sungguh dalam amal agama. Seseorang menurut temannya, sesungguhnya amalan agama seseorang menurut temannya, maka berpikirlah kamu berteman dengan siapa. Kalau orang itu berteman dengan orang yang sungguh-sungguh, maka akan jadi mudahlah ia menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Kalau dia berkumpul dengan orang-orang ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang main-main, tidak pernah punya kesungguhan hubungan dengan Allah, tidak pernah punya kesungguhan dalam mengikuti sunnah Rasulullah, tidak ada kesungguhan di dalam membangun negeri akhiratnya, tidak ada kesungguhan di dalam memperbaiki dirinya, maka kita pun akan ketularan menjadi orang-orang yang main-main hidup di atas dunia. Untuk itulah hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan kita sholat berjamaah di masjid. Sholat Jumat diperintahkan kita juga untuk naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Diperintahkan kita juga untuk membuat perkumpulan-perkumpulan ahlul iman, karena disitulah kita akan mendapatkan barokah hidup. Disabdakan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, apabila orang-orang iman berkumpul, salah satu berdoa dan yang lain mengamini, maka doa-doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulannya orang iman, perkumpulannya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama, di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah adalah sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا أهل بيتنا وأقاربنا وذرياتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.